Hi mga kabosing, good morning. So mag-room tour ta karon nata sa waterfront. Mo na ilang hallway. So musod na ta. Yay! Big room. Nice kayong room sa waterfront hotel. Dra. Yay! Good morning. In front ra ni sa Ayala IT Park o Abiner, located at Lahog, Cebu City. Look at the view. See the view. Mo na yung head sa waterfront hotel and casino. Okay. Money ang inside. Na TV, na ref, money ilang master nga bed. King bed niya. King size siguro ni king size. Okay. Right. So, centralized na po din ang aircon. May mirror. Doha ang mirror. Ni out nimo sa CR. Then, may mirror diha nga full body. O ilang cabinet. Okay. So, bye mga. So, pwede na mo mag-check entry o ganahan mo. Alright. Bye.